akan pergi ke universitas. You have two options. Anda punya dua opsi sebenarnya. Option A, Opsi yang pertama, you save money kita mulai nabung dari sekarang and you earn interest. dan kemudian kita dapat bunganya. Option B, Opsi B, when your children are 18, ketika anaknya umur 18 tahun, you borrow money kita minjem duit and you pay interest. dan kita bayar bunganya. Which one would you choose? Nah, apa yang akan kita pilih? A or B? A atau B? That's what I thought. Nah, itu juga yang saya pikir. Son, here, Ya udah, tanda tangannya di sini. I'll get it done for you. Tanda tangan langsung. Presentation done. Presentasi. Everyone in the world Dia bilang semua orang di dunia ini is in 4 categories. ada dalam satu di antara 4 kategori ini. Luxury, Luxury, comfortable, nyaman hidupnya, comfortable, poor, miskin, or charity. atau hidup berdasarkan sumbangan. Now, today your family is comfortable. Nah, sekarang keluarga kita ada di bagian yang nyaman, comfortable. This family is comfortable because there is a man at work. Keluarga ini sekarang di posisi yang nyaman karena ada yang bekerja di keluarga tersebut. Or there's a person at work. Somebody is working. Pasti ada yang bekerja di keluarga itu. But if I remove the person at work, Tetapi kalau kita keluarin orang yang sedang bekerja itu, this family will fall down to charity. keluarga ini akan jatuh ke dalam kategori yang paling bawah yang akan hidup dari sumbangan orang lain. So I need to immediately put a pump. Jadi kita harus segera bikin satu pompa. Because when there's no man at work, Jadi kalau sampai tidak ada orang yang bekerja di keluarga itu, we need money at work. kita memastikan duit bekerja untuk keluarga itu. So the question is, how much money do I need? Jadi pertanyaan adalah, kita harus taruh uang berapa di sini supaya uang bisa bekerja untuk kita. There's a simple formula. Ada formula yang sangat mudah. 10 times of annual income. 10 kali dari income tahunan. That's it. Itu aja. If you have the money, Kalau kita punya uang ini, let's keep it aside. Let's keep it aside. dan kita simpan uang itu, If you don't have the money, kalau kita nggak punya uang itu, don't worry. jangan takut. I'll create it right now. Saya akan bantu untuk bikin hal itu terjadi. Don't worry. Don't worry. Jangan takut. Presentation done. Dan presentasi setuju dengan kliennya. Never challenge the client. Jangan pernah ditantang kliennya. Step number 2, Step yang kedua, ask the right question. tanyakan pertanyaan yang benar. Step number 3, Step yang ketiga, give a solution or an example. kasih solusi atau contoh. Step number 4, Dan step langkah yang keempat, make it relatable to them so they understand. pastikan contohnya itu bisa relate ke nasabah yang bersangkutan. So objection handling is a 4-step process. Jadi yang namanya objection handling itu adalah proses 4 langkah. Any objection you give me, Objection yang kita dapat dari nasabah, I will handle with these 4 steps. saya selalu handle dengan 4 langkah ini. So, how many of you get the objection, I want to ask my wife? Berapa banyak di sini yang dapat objectionnya? Saya mesti tanya sama istri saya dulu. Okay. Mr. Client, I completely understand you want to ask your wife. Jadi kita bisa bilang, Mr. Client, saya ngerti banget kalau Anda harus tanya sama istri Anda. But let me ask you a question. Tapi boleh nggak saya tanya satu pertanyaan? Do you know that every woman I've spoken to, Tahu nggak, semua wanita yang saya ajak ngomong, she would always tell me, mereka selalu bilang ke saya, Sanjay, protect my family, Sanjay, tolong lindungi keluarga saya. protect my children. Tolong lindungi anak-anak saya. I've not met a single woman in the world Saya belum pernah ketemu satu wanita di dunia ini that tells me, Sanjay, don't protect my family. yang bilang, Sanjay, tolong jangan proteksi keluarga saya. Actually, most women, Sebenarnya, kebanyakan wanita, they will tell you to buy more. mereka akan suruh Anda untuk beli lebih banyak lagi. So can I give you a suggestion? Jadi saya boleh kasih satu suggestion saat ini? Don't ask her. Jangan tanya istri Anda, Give it to her as a gift. tapi kasih sebagai hadiah. Tell her, darling, Dan bilang, sayang, this is a gift for you. ini adalah hadiah saya buat kamu. If she tells you that this is too little, Kalau dia bilang, ini kekecilan, you tell her next year I buy you more. dan bilang, tahun depan saya beli lagi lebih banyak. Because if you ask her, Karena kalau kita tanya dia saat ini, I promise you she will tell you to buy more. saya janji dia pasti akan bilang untuk minta yang lebih gede. So don't ask her. Jadi jangan tanya, Give it to her as a gift. kasih aja langsung. Do you have any other question?
Ada pertanyaan lagi? No? Okay. Dan, Sign. oke, tolong tanda tangan di sini. What is another objection you get? Apa contoh objection lain yang kita dapat? How many of you heard this? Sanjay, I don't want to buy insurance right now. Ada yang bilang saja saya nggak mau beli asuransi saat ini. Let me think about it. Coba saya pikirin. How many of you heard that? Berapa banyak yang udah pernah dengar hal ini? Mr. Klein, when it comes to matters of life and death, Mr. Client, ketika datang kepada masalah antara hidup dan mati, you should think about it. kita harus benar-benar pikirin loh. But let me ask you a question. Tapi coba saya tanya satu pertanyaan ini. Do you know that my insurance company wants you to spend time thinking? Tahu nggak sebenarnya perusahaan asuransi selalu kepengen nasabah untuk ambil waktu buat pikir. Because all my friends also like to think. Karena semua teman-teman saya yang lain juga kepengen untuk berpikir lebih lama. So my insurance company has come up with a new strategy. Jadi perusahaan asuransi muncul dengan strategi baru. We have something called a free look period. Dan ini nama strateginya adalah free look period. You don't have to make a decision today. Anda nggak usah bikin keputusan hari ini juga. I will start your insurance. Saya akan stop asuransinya. You have free look. Saya akan mulai asuransinya dan Anda mendapatkan free look. Take your time. Dan ambil waktu Anda untuk berpikir. Because every client that I meet, Karena setiap klien yang saya temui, they want to think about it. mereka pasti pengen pikirin dulu matang-matang. Is there anything else you want? Apakah ada hal lain lagi yang Anda perlu dari saya? No? Gak ada? Okay, sign it. Oke, tanda tangan di sini. What other objection you get? Kira-kira apa contoh objection yang lain Bapak Ibu? Sanjay, I want to ask my accountant. Sanjay, saya mau tanya dulu sama akuntan saya. Ada? Yang mau cek sama akuntan? My CFO thinks I don't need insurance. Karena kayaknya CFO saya merasa saya nggak butuh asuransi. Have you heard that? Ada yang pernah dengar objection seperti ini? Actually, I think some of you get this objection. Sanjay, no money. Dan saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang terima Sanjay, saya nggak punya duit. How do you feel about that? Berapa banyak yang terima ini? Yang pernah dapat ini? Mr. Client, Katakan gini, Mr. Client, I completely understand you have no money. saya benar-benar ngerti Anda nggak punya uang. But let me ask you a question. Tapi coba saya tanya satu pertanyaan ini. If you don't have a little money for your premium, Kalau kita punya duit kecil untuk premi, if you die, what will happen? kalau kita meninggal apa yang akan terjadi? So my insurance company Nah, jadi perusahaan asuransi saya has done something special for you. sudah melakukan satu hal yang sangat spesial buat Bapak. You can pay with your credit card. Anda bisa bayar dengan kartu kredit. You have got 30 days to figure it out. Anda punya 30 hari untuk pikir bagaimana melunasi. You see, when you go to the doctor Kalau Anda pergi ke dokter, and the doctor tells you you need surgery, dan dokter langsung bilang, hari ini juga kamu perlu dioperasi. and you tell the doctor, Dan Anda bilang ke dokter, no money, nggak ada duit dok. what will the doctor say? Dokter bakal bilang apa? Go figure it out. Ya udah, cari duitnya dulu. Correct or not? Betul nggak Bapak Ibu? My company is better. Nah, company saya lebih bagus lagi. I will give you free insurance for 30 days. Saya kasih asuransi gratis selama 30 hari. You have 30 days to figure it out. Anda punya 30 hari buat mikirin gimana cara dapat duitnya. Any other problem? Ada masalah yang lain? No? Nggak ada? No sign here. Tanda tangan di sini. Sanjay, I am very rich. Sanjay, saya tuh kaya banget, punya banyak duit. I don't need insurance. Saya mah nggak butuh asuransi. How many of you heard that? Ada yang udah pernah dengar? Mr. Klein, I completely know you're very rich. Mr. Client, saya tahu banget Bapak tuh punya banyak uang. But let me ask you a question. Tapi boleh saya tanya satu pertanyaan? Do you know that insurance was made for rich people, not poor people? Tahu nggak asuransi itu sebenarnya dibuat untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin. Think about it. Coba dipikirin. You have a car and you have a bicycle. Anda punya mobil dan Anda punya sepeda. What do you insure? Yang Anda asuransikan yang mana? The car. Pasti mobil yang bukan sepeda. Insurance was never made for poor people. Asuransi itu nggak pernah diciptain buat orang miskin. It was only made for rich people. Itu diciptakan untuk orang kaya. Insurance was made by the rich, Asuransi itu dibuat oleh orang kaya, for the rich, untuk orang kaya, to stay rich. untuk tetap kaya. Because you are rich, Karena Anda kaya, you need insurance. Anda butuh asuransi makanya. If you are poor, Kalau Anda miskin, nobody cares if you die. gak ada yang peduli kalau kita meninggal. True or not?
Betul nggak Bapak Ibu? Any other questions? Ada pertanyaan lagi? No? Nggak ada? No sign? Tanda tangan di sini. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua di sini. you have to ask for the signature. Anda harus todong minta tanda tangannya. If you don't ask for the signature, Kalau kita nggak minta tanda tangannya, no client will tell you, nggak ada klien yang bakal bilang, give me the form, I will sign. kasih form sini saya tanda tangan. So remember this. Jadi ingat hal ini Bapak Ibu. If you truly want to become successful in this business, Kalau kita benar-benar pengen sukses di bisnis ini, you have to follow the right process. kita harus mengikuti proses yang benar. Start with the right conversation. Mulai dengan percakapan yang benar. Handle objections properly. Handle objection dengan proper Bapak Ibu. And number 3,